Guys, ayaw talaga pumasok kala. Bigay cambio daw. Ayaw pumasok. Dagan yan siya, oh. Wapa mga soon, dagan na, oh. Okay na kana. Siya gyud dili. Panit di. Dili kay drain. Utok na siya tama ka ng clutch. Ayaw pumasok, guys. Ayaw pumasok ang... Okay. Cambio. Dahi. Riya. Pag na. Hahatulan na lang natin ito, guys. Ibaba na lang natin yung transmission para makita natin anong sira sa ilalim. Kasi ayaw talaga pumasok yung cambio, guys. Manood lang kayo, guys, kung paano gawin para makita nyo kung anong problema sa ilalim. Ibaba natin yung transmission. Huwag nyong kalimutan pag-subscribe, guys, at saka share yung video ko para maraming matutunan yung iba na mga beginners pa lang na mekaniko. Manood lang kayo, guys. Yan, guys, oh. Ang tigas talaga, guys. Nakadikit yung main drive niya, guys. Tingin lang kayo, guys, kung paano. Tingnan nyo, guys. Para marami matutunan yung mga estudyante, guys, na nag-aaral pa pagka mekaniko. Para hindi... Yun, natanggal na talaga yung transmission, guys. Yan, no. Ang tawag dyan, guys, clutch pressure assembly. Yan palang dahilan, guys, na ayaw tumakbo yung sasakyan. At kasi sira na pala yung pinggan niya, guys. At saka matigas ipasok yung cambio dahil dyan. Yan, guys, so yan tinuro ko, guys. Tawag dyan, guys, pinggan niya, naputol yan. Ang putol yan, guys, yan sa ilalim. Makikita nyo yung, guys, pagbaba yung clutch pressure assembly. Makikita nyo, guys, kung ano. Tingnan nyo, guys, ganyan. Guys, oh, tinanggal na, guys, oh. Malapit na yan dyan, guys, oh. Tingnan ko, guys, ha. Yan. Yan, oh. Yan. Okay, guys, oh. Yan, oh. Oh. Okay pa yung lining, guys. Ibabalik lang natin yan, guys, kasi okay pa. Yan, oh. Yan, oh. Naputol talaga siya, guys. Tawag dyan, guys, clutch pressure assembly. Clutch pressure assembly yan, guys. Naputol yung finger, guys. Yan, hindi pumasok yung cambio. Ito yung bago na clutch pressure assembly, guys. Ikakabit natin yan, guys. Yan, guys, napasok na nila, guys. Ano na, malambot na, guys, oh. Guys, okay na, guys. Lang, guys. Kamay ng ano.